एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का हिस्टोरियन अमाद के अंदर। आज हम जावेद चौधरी का एक ऐसा आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जिसमें हम रिसेंटली मरी में जो इंसिडेंट हुआ है और जिसमें 23 लोग जान से गए उसके हालात के बारे में जानेंगे और कैसे दुनिया में ऐसे एरिए हैं जहां अभी भी -71 डिग्री में भी लोग वहां पे नॉर्मली लाइफ गुजार रहे हैं। यह आर्टिकल को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है और इसे लिखने वाले जावेद चौधरी हैं। तो आर्टिकल हम शुरू करते हैं। रूस के इलाके साइबेरिया में याकुत्स्क नाम का एक रीजन है, उसमें 3 लाख लोग रहते हैं और ये दुनिया की सरतरीन आबादी है। सर्दियों में इसका दर्जा हरारत 50 डिग्री तक गिर जाता है। याकुत्स्क का एक गांव ओमियाकोन दुनिया का सरतरीन गांव है। इसका दर्जा हरारत -70.5 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। सर्दियों के आम दिनों में टेम्परेचर -40-70 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है और ये दर्जा हरारत इस हद तक कम है कि लोगों का सलाइवा तक मुंह में जम जाता है और ये बात तक करने के काबिल नहीं रहते। आंखों का पानी पतलियों में जम जाता है और 1.5 मिनट बाहर निकलने के बाद जिस्म के हिस्से स्नो बाइट की वजह से झड़ने लगते हैं। लोग सारी सर्दियां अपनी गाड़ियां स्टार्ट रखते हैं क्योंकि गाड़ी अगर एक बार बंद हो जाए तो फिर ये दोबारा स्टार्ट नहीं होती है। इंजन सीज हो जाता है, बैटरी जम जाती है। लोग घरों में वॉशरूम्स नहीं बना सकते क्योंकि वॉशरूम्स की पाइप लाइनों में स्नो जम जाती है। इसे निकालना बहुत मुश्किल होती है। रीजन में अमवात के बाद कब्र खोदना मुश्किल तरीन काम होता है। पूरा गांव मिलकर पहले कब्र की जगह पर आग जलाता है। 7-8 दिन की आग के बाद वो जगह नरम होती है और फिर दर्जनों लोग मिलकर 1-1 इंच ज़मीन खोदते हैं और उसके बाद सोख का अमल शुरू होता है। लोग मुर्दा दफन करने से पहले कब्र में आग जलाकर उसे गर्म रखते हैं क्योंकि मुर्दे की तदफीन से कबल कब्र बर्फ़ से जम जाती है और ये बर्फ़ सिर्फ बर्फ़ नहीं होती, ये चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। उसे तोड़ना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा ये लोग कब्र में आग जलाकर रखते हैं। रीजन में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सहूलत मुमकिन नहीं क्योंकि सिग्नल भी जैम हो जाते हैं और मोबाइल की बैटरियां भी काम नहीं करती। कैमरे से तस्वीर बनाना भी आसान नहीं होता क्योंकि लेंस और शटर के अंदर ऑक्सीजन जम जाती है और ये मूव नहीं होते। लेकिन आप इंसान का कमाल देखिए, इस रीजन में भी सैकड़ों हज़ार साल से लाइफ चल रही है। सड़कें भी मौजूद हैं, मार्केटें भी हैं, रेस्टोरेंट और बाज़ार भी हैं और सरकारी दफातर और स्कूल भी हैं और ये सब इसी एक्सट्रीम वेदर में भी रवा दवा हैं। ओमियाकोन में स्कूल सिर्फ उस वक्त बंद होते हैं जब गांव का दर्जा हरारत -55 डिग्री तक हो जाता है, वरना इससे कबल स्कूल और दफातर दोनों खुले रहते हैं। लोग और बच्चे भी हाजिर होते हैं। इन लोगों के लिए सर्दियों का मौसम आइडियल भी होता है क्योंकि रास्ते के तमाम दरिया और झीलें जम जाती हैं। ये सड़कें भी बन जाती हैं और इन पर ट्रक चलकर पूरे इलाके के लिए साल भर की खुराक और ईंधन का बंदोबस्त करते हैं। जबकि गर्मियों में दरमियान में दरिया और झीलें दोबारा से हाइल हो जाती हैं और ये इलाके को बाकी रूस से भी काट देती हैं। आप इस इलाके की तारीख और जोग्राफिया देख लें, आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस पूरे इलाके में -71 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी किसी दौर में 23 लोग नहीं मरे, जबकि हमने मरी में -2 सेंटीग्रेड पर 8 जनवरी को 23 लाशें उठाईं। मरी और ओमियाकोन में इतना फ़र्क क्यों है? आपने सोचा है? ये याद रखें, दुनिया में मौसम इशू नहीं होता, मौसम की तैयारी इशू होती है। आप अगर सर्दी या गर्मी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो फिर कोई मसला नहीं, और आपने अगर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयारी नहीं की तो फिर आप लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी सर्दी से ठिठर कर मर जाएंगे या कराची में हीट स्ट्रोक का शिकार होकर 2000 मुर्दों में शामिल हो जाएंगे या फिर सैलाब में बह जाएंगे। असल इशू तो तैयारी है और मैं 87 मुल्कों की सैर तफरी के तजुर्बात से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम लोग तैयारी के मामले में बदतरीन लोग हैं। दुनिया में लोग सर्दी और गर्मी का 6 माह पहले बंदोबस्त शुरू कर देते हैं
جبکہ ہمارے پاس اگلے دن کے لیے ماچس، موم بتی اور چائے کی پتی تک نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ واقعہ تیاری کی کمی کی بدترین مثال ہے۔ مری کا واقعہ افسوسناک بلکہ عبرت ناک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس قوم نے مشرقی پاکستان کے انسیڈنٹ سے کچھ نہیں سیکھا وہ مری کے واقعے سے کیا سیکھے گی؟ لیکن میں اس کے باوجود وسل بجانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میری بات کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن میں 3 ڈبہ ضرور بجاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک کان یا کوئی ایک ضمیر زندہ ہو اور یہ اپنے لیے یا دوسروں کے لیے کوئی پالیسی بنا لے۔ شاید کسی ایک شخص کی وجہ سے کوئی ایک خاندان بچ جائے۔ انسیڈنٹ مری کے 3 ذمہ دار ہیں: سیاح، مری کے لوگ اور حکومت۔ ہم سب سے پہلے سیاحوں کی کوتاہیاں ڈسکس کریں گے۔ ہمیں ماننا ہوگا ہماری آبادی کا 90% حصہ گرم علاقوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم برف اور پہاڑی علاقوں کے ایشوز سے بالکل بھی واقف نہیں ہیں۔ پاکستان میں پچھلے 20 برسوں میں سڑکوں کا جال بچھ گیا ہے اور لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، لیکن قوم ابھی بھی ذہنی طور پر گاڑیوں اور سڑکوں کے قابل نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ لوگ اچانک پورے خاندان کو گاڑیوں میں ٹھوستے ہیں اور کسی تیاری اور انفارمیشن کے بغیر مری، کاغان، سوات اور گلگت بلتستان کی طرف نکل جاتے ہیں، اور گرمی ہو یا سردی کسی نہ کسی آفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرا ہر ویکینڈ مری میں گزرتا ہے، لہٰذا میں 7 برسوں سے لوگوں کو بچوں سمیت سڑکوں پر خوار ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ لوگ سلیپر، کھلے جوتوں اور ہلکے پھلکے کپڑوں میں چھوٹی گاڑیوں اور ویگنوں میں سوار ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پھنستے اور دھنستے چلے جاتے ہیں۔ بچے سڑکوں پر رو رہے ہوتے ہیں، خواتین کے کر رہی ہوتی ہیں اور بزرگ سر پکڑ کر کناروں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں اس انسیڈنٹ کا سب سے بڑا ذمہ دار عام لوگوں کو سمجھتا ہوں۔ آپ خود سوچئے، جس شہر میں صرف 3500 گاڑیوں کی پارکنگ ہو، اس میں اچانک 1 لاکھ گاڑیاں آ جائیں گی، اور شہر میں صرف 2000 کمرے ہوں گے اور وہاں 4 لاکھ لوگ آ جائیں گے، تو اس شہر کا کیا بنے گا؟ یہ اتنے لوگوں کی کیسے ٹیک کیئر کرے گا؟ دوسرا یہ کہ برف کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جب تک 4x4 جیپ نہ ہو یا گاڑی کے چاروں پہیوں پر زنجیر نہ چڑھی ہو، آپ کے پاس اضافی پیٹرول، برف ہٹانے کے لیے بیلچہ، 2 دن کی تیار خوراک، پانی، دودھ، کمبل، واٹر پروف جیکٹ، اونی ٹوپیاں، مفلر، 2 سویٹر، واٹر پروف دستانے، واٹر پروف اینٹی سلپری لانگ شوز، ٹارچ اور ٹریکنگ اسکٹ نہ ہو، تو آپ کو کسی بھی قیمت پر برفانی علاقے کا رخ نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص اس وقت جب آپ کے ساتھ 12 سال سے کم عمر بچے، 70 سال سے بڑے بزرگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ تیسری بات، ویکینڈز یا چھٹیوں کے دن برفانی علاقوں یا سیاحتی مقامات کی وزٹ کے لیے بدترین دن ہوتے ہیں۔ کسی سمجھدار شخص کو ان دنوں میں فیملی کے ساتھ کسی سیاحتی مقام کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر زیادہ ہی شوق ہو تو پھر کمرے، ہوٹل اور باقی ضروریات کا بندوبست کریں اور پھر گھر سے نکلیں، ورنہ یہ سیدھی سادی خودکشی ہوگی۔ چوتھی بات، برسات کے موسم میں بھی پہاڑی علاقوں میں ہرگز نہ جائیں۔ بارش میں دنیا کے تمام پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اور پہاڑی تودے اور چٹانیں گرنے سے ہر سال سینکڑوں خاندان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ گاڑیاں بھی ہفتہ ہفتہ لینڈ سلائڈنگ میں پھنسی رہتی ہیں۔ آپ اس پروٹوکول کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ اور 5ویں بات، آپ اگر برف باری میں پھنس گئے ہیں تو گاڑی میں قید نہ رہیں، گاڑی سائڈ پر لگائیں اور خاندان کو لے کر پیدل نکل جائیں، اور آپ کو جہاں بھی پناہ ملتی ہے آپ فوراً چلے جائیں۔ گاڑی کی قربانی دے دیں، لیکن اپنے آپ اور اپنے خاندان کو بچا لیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہر 15 منٹ بعد گاڑی سے اتر کر اس کے تمام دروازوں کی سائڈ اور سلینسر سے برف ہٹا دیں، ورنہ دروازوں کے باہر برف جمع ہو جائے گی اور یہ مکمل بند ہو جائیں گے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، مسلسل ہیٹر چلانے سے گاڑی کے اندر آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اور اگر اسی دوران سائلنسر کے سامنے برف جمع ہو جائے تو کاربن مونو آکسائڈ واپس گاڑی کے اندر آ جاتی ہے، اور یہ گیس خاموش قاتل ہے، اس کی اسمیل یا ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ یہ جب آتی ہے تو گاڑی میں موجود لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں نیند آ رہی ہے، جبکہ یہ بڑی تیزی سے موت کی وادی میں گرا رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی گاڑی کا ہیٹر چلائیں تو شیشے ہلکے سے نیچے ضرور رکھیں
और अगर बर्फ़ में फंस जाए तो हर 10-15 मिनट बाद नीचे उतरकर दरवाज़ों के साथ साइलेंसर के सामने से भी बर्फ़ हटाते रहें। और आखिरी बात, आप जहां भी जा रहे हैं, खुदा के लिए जाने से पहले मौसम का हाल ज़रूर जान लिया करें। गूगल ने मौसम को अब रास नहीं रहने दिया कि आपको मिनट बाय मिनट का हिसाब भी दे देता है। आप ये हिसाब ज़रूर देख लिया करें। अगर आपको रास्ते में पुलिस या इंतज़ामिया भी रोके तो उसे कुदरत की तरफ से इशारा समझकर रुक जाया करें। आप जब ज़िद करते हैं तो ये ज़िद आप और आपके ख़ानदान की जान ले लेती है। मुझे अल्लाह ताला ने मरी में बहुत अच्छा घर दे रखा है, लेकिन मैं दर्जनों मरतबा रास्ते से वापस आया हूँ। मुझे अगर मरी पहुँचकर भी रश महसूस हो तो मैं चुपचाप वापस आ जाता हूँ या गाड़ी साइड पर लगाकर पैदल घर चला जाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ दुनिया में कुदरत के इशारों से टकराने से बड़ी बदबख्ती कोई नहीं होती। मैं इंशाअल्लाह अगले कॉलम में मरी के लोगों और हुकूमत के जुल्म का जिक्र करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को आप खुद भी लाइक करें। इससे हमें आपका सपोर्ट मिलता है।